A Brazilian with special needs, a weightlifting champion, lived 5 years of depression that led to a lifetime of happiness. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله يا الله. Meu nome é Luiz Alberto Martinez, tenho 42 anos, sou professor aposentado de matemática da Rede Estadual de Ensino. Também eu sofri acidente em 21 de novembro de 98, onde lesionei a vértebra T7, torácica 7, onde perdi totalmente os movimentos da perna. Me converti no Islã no ano de 2014, onde eu fiquei hospitalizado 5 meses no hospital em São Paulo. أخي لويس، شكرا لك على الاستضافة وشكرا لك على وقتك. ما شاء الله من أول ما دخلنا إلى المنزل لاحظناك تعيش أنت ووالدك ووالدتك فقط في هذا المنزل، ولاحظنا أن والدك ووالدتك ديانتهم مسيحية. Sim, minha família é toda católica. Eu me converti há um ano atrás. Tenho meu irmão também que é católico. Eu nasci em São Paulo aos 9 anos de idade. Eu vim para Mogi das Cruzes, que a família da minha mãe é de Mogi das Cruzes. Aqui atualmente nessa residência está morando eu, meu pai e minha mãe. Meu irmão com a minha cunhada e meus 3 sobrinhos moram na rua próxima. Saía para balada, bebia. A partir do momento que eu conheci o Islã, me dedicar mais a Deus, a pensar no próximo, a ajudar o próximo. لويس، أنت تعرضت لحادث خطير وهو السبب الآن في إعاقتك. حدثني عن هذه قصة هذا الحادث وكيف نجوت منه. Lembrança que eu tenho, pouca da lembrança que eu tenho do meu acidente, foi que, pelo que as pessoas falam, que o meu carro capotou, eu peguei um outro carro, atravessei uma pista e peguei um outro carro sentido contrário. A única lembrança que eu tenho de mim mesmo, meu acidente foi quando, aos 21 de novembro de 98, foi mais ou menos umas 7 horas da manhã, eu estava indo trabalhar, próximo aqui onde é a minha residência atualmente. Como eu disse, sou professor de matemática. Eu não lembro muito do meu acidente, porque eu fiquei desmaiado na hora da pancada, do percurso da ambulância, onde nesse hospital em São Paulo eu fiquei de novembro até março hospitalizado, fiz uma cirurgia no pré-entrada no hospital, não lembro de nada. Eu só lembro depois dos 10 dias do hospital, aí quando o médico chegou, contou a situação que eu estava, que eu ia ficar na cadeira de roda. Aí, no caso, foi um choque para mim, porque eu praticamente estava com 24 anos e praticamente durante uns 5, 6 anos eu não era convertido ainda, não tinha conhecido o Islã, então me entreguei. بعد الحادث الأليم اللي أنت مريت فيه جلست في غرفة مثل هذه الغرفة، بماذا كنت تفكر؟ Nos primeiros 5 meses pós o acidente, no hospital, na realidade, a ficha ainda não tinha caído totalmente. Então eu estava levando a vida um dia após o outro. ظل 4 سنوات في حالة الإحباط كامل، خلاص فقد الحياة كلها، وبعد ال4 سنين بدأ يدخل النور اللي هو الصبر بقى اللي بنقول عليه، وربنا فتح له طرق كثيرة، ومن الطرق دي إن هو بدأ يجاهد في الحياة ويحارب في الحياة عشان يعيش. سبحان الله، الإنسان إذا مر ببلاء لا يعلم هذا البلاء هو خير له ولا شر له. ربما لويس هذا الحادث اللي مر فيه هو خير له. الله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أخي لويس، بعض الناس الذين يمرون بهذه الحالة اللي أنت مريت فيها يفكر أن يفارق الحياة. هل أنت جاءك هذا التفكير؟ Sim, por várias vezes na época. Porque é o seguinte, as pessoas em si, as amizades pós-acidente, todas se afastaram. Aí chega um ou outro da família, ainda pergunta assim, você não está andando
Porque você não anda ainda. Então isso vai acumulando mais coisas negativas na sua cabeça, onde você vai começando a pensar, nossa, por que eu tô aqui? Por que o negócio é me entregar mesmo? Que eu não tô, vamos dizer assim, servindo para nada. أخي لويس الله يحفظك، أنت أجريت تقريبا 20 عملية و130 غرزة بعد الحادث. كيف تحملت هذه المعاناة؟ Primeiramente foi Deus e a paciência que, através disso, que devido à minha última cirurgia, eu levei 137 pontos do quadril até a coxa, onde chegou até a pegar uma artéria. Essa foi a pior, acho que a pior de todas que eu passei, porque baixou a pressão. Eu quase praticamente vi a morte, que estava igualando a pressão. Eu fiquei praticamente os 5 meses que eu fiquei no hospital, eu fiquei de bruço. Eu não poderia virar para um lado, nem para o outro, nem ficar de barriga para cima. Eu só tinha que ficar na posição de barriga para baixo. Aí você tem todo o tempo para ficar pensando nasquelas coisas erradas que você fez no passado e vendo agora tentar endireitar e pedir para Deus perdão, para que Ele perdoa e você levar a sua vida daqui para frente, digna. في هذه اللحظات وهذه السنوات ال4 سنوات، سنوات الكآبة وسنوات التفكير، كيف وصلت إلى الإسلام؟ Então, foi através de uma pesquisa pela internet, que na realidade eu sempre gostei da cultura árabe. Então, onde eu entrei pesquisando na cultura árabe, eu vi que o islamismo muçulmano são coisas completamente diferentes. Então, eu sempre assim gostava, me identificava com as músicas, com os ritmos da cultura árabe. Aí, através disso, eu entrei, descobri o que era o islamismo, eu vi que as pessoas ajudam, sempre se preocupam em ajudar no próximo. Aí comecei a me identificar, aí eu comecei a voltar para esse lado, esquecendo a parte da cultura árabe. ومن خلال قراءته عن الإسلام بحث لويس عن أقرب مسجد لزيارته، وكان هذا المسجد هو المسجد الذي يؤمه الشيخ حسني. فجي هنا وتعرفنا على بعض وبقينا أصدقاء. حدثني عن شعورك عندما دخلت هذا المسجد المبارك. Tive um sentimento de paz, como se estivesse é a mesma coisa que estivesse na casa do meu pai, onde eu vivo. Praticamente me senti tranquilo, sossegado, na paz, fui bem recebido por todos irmãos, um ajudando o outro, me senti em paz. Que é a melhor coisa você estar na casa do nosso pai em paz. هذا هو المسجد الوحيد في البرازيل اللي يسمح له بشكل رسمي أن يخرج الأذان بالسماعات الخارجية. نعيش أجواء جميلة ما شاء الله هنا. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي يا الله. سبحان الله، أنت كنت تخرج من المستشفى وتدخل المستشفى، ولكن كانت لحظة النطق بالشهادة في مثل هذه الغرفة. سبحان الله، على هذا السرير أخونا لويس فقد الحياة، وعلى هذا السرير رجعت الحياة للويس بعد دخوله إلى الإسلام. حدثني عن هذه اللحظات المهمة. Foi através desse tempo que eu fiquei totalmente no hospital, lendo os livros lendo o Alcorão, lendo outros livros que Sheikh Hosni me entregava, onde eu comecei a sentir de coração, de livre e espontânea vontade, chegar e me entregar totalmente a Deus. في يوم حوالي الساعة 8 بالليل لقيت فيه أخت بتتصل وبتقول إن فيه فلان الفلاني في المستشفى وعمل حوالي 15 عملية، وداخل الساعة حوالي 11 في الليل أو 12 في الليل يعمل عملية، فعايز ينطق الشهادة قبل ما يخش غرفة العمليات. رحت المستشفى، ربنا يسر الأمر في نفس اليوم وذهبت المستشفى. حد غصبك على الإسلام؟ حد قال لا والله أنا من يوم ما جيت المسجد وتعرفت على الإسلام وكده قلبي انشرح وبدأت أعمل صداقات مع مسلمين، وبتمنى أن أنا أدخل العملية دي وأنا مسلم، فقلت أن أنا أتصل بكم النهاردة وأنطق الشهادة. Totalmente no hospital, onde eu comecei a rever todos os meus pecados, todos os meus erros cometidos, as qualidades minhas, os defeitos meus, onde que eu tenho que melhorar, onde que para mim poder estar prosseguindo daqui para frente e pedindo perdão para Deus, para que não sabia que se na última cirurgia poderia dar certo, como não poderia, então pelo menos eu já teria pedido perdão sobre todos os meus pecados. أشهد أن لا إله إله إلا إلا الله. وأول ما أسلم ورجع من المستشفى رحنا له البيت
وخدنا له كتب وبدأ يشتري كتب وبدأ يشتري لوح. No caminho certo, as coisas apareceram, as coisas começaram a dar certo na vida do caminho. E de lá para cá, estou me dedico ao esporte. لويس أنت فقدت نعمة المشي، وما شاء الله تبارك الرحمن أراك سعيد ومبتسم وراضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. هل كان للقرآن أثر في ذلك؟ Hoje eu posso dizer que sou feliz, porque antigamente eu não conhecia o Alcorão, não conhecia quem era um Deus, não tinha conhecimento nenhum. A partir do momento que eu conheci, abriu mais o meu coração, abriu mais a minha mente, e não só antigamente que eu me apegava às coisas materiais, e saber que a felicidade está no coração da gente e está no nosso Deus Alá. Através disso, seguindo o caminho de Deus e sendo feliz, você tem tudo que você quer na sua vida. Não basta ter movimento da perna, você andar, sendo que você não tem um Deus no seu coração. Se você tiver um Deus no seu coração, não importa se você anda ou não anda, tem alguma dificuldade, alguma limitação, você é feliz. A partir disso, você tendo conhecimento, está tendo a sabedoria do que diz o Alcorão, você começa a abrir mais a mente, abrir mais os caminhos para você na sua vida. O meu passado já esqueci todo. وقرآن الفجر يشهد على إحساسي وهو مشهور مثيلك والله ما يوجد خشع قلبي وعيني تجود ولا مني بك تهجد وجدت اللي قبل مفقود كتاب الله وما غيره رسم دربي بكل وضوح كتاب الله. سبحان الله، فعلا الإعاقة ليست إعاقة الجسد بل إعاقة الروح والعقل. الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق والنعم بين الناس. في آية في سورة النحل الله سبحانه وتعالى يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون فنحن من نجحد نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. هذه الآية هذه الآية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Todo bem que acontece vem de Allah, e todo mal que acontece vem de mim, de nós mesmos. سبحان الله، الآية اللي ذكرها والآن يذكرها اللي صبرت على هذا البلاء آية عظيمة جدا. يقول صار لي من الحادث 16 سنة، يقول لويس، يقول هذه 16 سنة أنا أعتبرها هي ميلادي، بداية حياتي. ما قبلها يقول هذا هو لويس مات قبل ما شاء الله تبارك الرحمن. أخونا لويس يمارس حياته بشكل طبيعي، يقود السيارة لوحده، يبدل ملابسه لوحده، يحقق البطولات لوحده. ما سر هذه القوة؟ A força toda que eu tenho vem de ter o Deus no coração e seguir o meu Deus. Porque as portas, para quem é atleta, principalmente atleta com uma certa limitação, as portas se fecham. Muitas empresas elas dificultam através de você conseguir um patrocínio, o governo também, prefeitura. E mesmo assim eu não desisto, eu corro, vou em frente, vou em luta. Eu tenho um objetivo sempre em mente, sempre seguir meus objetivos e eu conquistar. De lá para cá, comecei a participar, de 2 anos para trás, comecei a participar de competições de travessia aquática, biatlo de revezamento, onde comecei a conquistar os títulos. E fazia academia, musculação só para ter uma preparação física. Nada voltado à competição no parte de musculação. Agora, no meio de junho para cá, junho de 2015, participei do primeiro campeonato paulista de levantamento de peso, onde fui campeão paulista. Me tornei melhor atleta na categoria especial. Aqui na academia, musculação eu treino 3 vezes por semana, toda segunda, quarta e sexta. Eu treino também o Pilates toda terça e quinta. Através disso eu conquistei os títulos mundial, que seria essa medalha do mundial, sul-americano, agora na cidade de Córdoba, na Argentina, onde eu peguei primeiro colocado e conquistei também o recorde sul-americano na categoria Master 1 especial, que é com pessoas deficientes. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإسلام لكل البشرية،
للقوي، للضعيف، للصحيح، للمريض، للرجل، للمرأة، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة. الإسلام ميسر للجميع. تذكرت كلمة لصحابي جليل وهو عمرو بن الجموح عندما قال: سأطأ بعرجتي الجنة، لأنه كان أعرج. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه، من عرفته صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة ساعة. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه، من عرفته صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة